शब साइकेल नेबा प्रसंग रे विधायक सांबादिक सम्मेलन विरोधी माने हीन राजनीति करुछंती। बालेश्वर जिला खैरा थाना अधीन हरिपुर ठारे घर सेट्रिंग को केन्द्र करी सुरेन्द्र सेठी भौणी कमला को हत्या करा जिबा एवं परिवार लोक सबको धरी थाना को आसिबा घटना को नहीं सिमुलिया विधायक पद्मचंद्र पंडा द्वारा एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे विधायक वक्तव्य रे मृत शरीर को साइकेल रे हरिपुर 15 किलोमीटर दूर खैरा थाना को अणा जाउथबा बेले खैरा पुलिस आंबुलांस सहित गाँव को जाई मृत शरीर को साइकेल रे न आनी आंबुलांस रे आनिबा को बुझाइथिले। हेले किछि बीजेडी नेता प्ररोचन रे सेमाने आंबुलांस परिवर्ते साइकेल रे मृतदेह आनी थाना आगरे रखी धारणा देथिले। तांको अनुरोध क्रमे बालेश्वर एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी माने खैरा रे पहुंची धारणाकारी को उठाइबा व्यवस्था करथिले एवं हत्याकांड रे शामिल थिबा जने अभियुक्त को गिरफ्त करथिबा बेले अन्य अभियुक्त भरत जेना, मानस जेना और मिनती जेना को यथाशीघ्र गिरफ्त पाई प्रतिश्रुति देथिले। आउ किछि सहयोगी नाम मध्य गिरफ्त तालिका रे जोड़ीथिले। प्रतिश्रुति अनुसार खैरा पुलिस मुख्य अभियुक्त कहुथुवा मानस को आंध्र प्रदेश गिरफ्त करा जायथिबा बेले बापा भरत को खैरा अंचल गिरफ्त करा जायछि। आउ से निजे कटक बड़ डाक्तरखाना चिकित्साधीन थिबा अन्यतम पीड़िता सुरेन्द्र सेठी स्त्री शकुंतला को भेटी आर्थिक सहायता प्रदान करने स्वास्थ्य मंत्री माध्यम उत्तम चिकित्सार बंदोबस्त कराइछंती। केवल विरोधी बीजेडी सरकार को बदनाम करने को हीन उद्यम करुछंती। एणु मर शरीर को नहीं राजनीति करा न जाऊ बोली कहिछंती। ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୋଲିସ ତଥା ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମରି ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ଭାଉଜ ହେବି। ଆପଣ ଘଟଣା ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଲିସ ଡାକିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ଗିରଫ କଲେ ଆପଣ ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାୟଟା ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଅଛୁ। ଆଉ କଣ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଅଛି? ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ନାହୁଁ। ଯେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ ପୁରା ଆମ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆମ ସରକାର ଆମର ଆମେ ଗଢିଛୁ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ସରକାରକୁ ଆଣିଛୁ ଆମ ଯେତିକି କଲାଣି ଆମ ସରକାର ଅଧିକ ଆହୁରି କିଛି କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ସରକାର ବିଧାୟକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ ସାର୍ ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଇକି ବି ଆମ ମନରେ ଆହୁରି ଟିକେ କୋହଳ ରହିଯାଇଛି ନା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରା ନ୍ୟାୟଟା ନ ପାଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ସେ 4 ଜଣକୁ ପୁରା ଫାଶୀ ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କ ଯେମିତି ହାଜତ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ 20-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାମ ବିଶାଳ ତା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସେଇ ଜେଲରେ କଟି ଯାଉ ସେଇ ହିଁ ଏତିକି କରିବେ। उक्त सामाजिक सम्मेलन में अन्य मध्य ब्लॉक अध्यक्षा अभिलिप्सा साहू, जिला परिषद सभ्य मानस दास, भाजपा नेता पतितपवन कर, सुमंत जेना, प्रीतिश महापात्र, राधाकांत पात्र प्रमुख उपस्थित थे। मु आज गोटे कथा कहबी आम दल हूँ भारतीय जनता पार्टी। आमर मुख्यमंत्री होती मोहन माझी एवं आमर ऊपर केंद्र स्तर अच्छा नरेंद्र मोदी एवं मु विधायक भाव में रही। ये घटना शुणिला जत पुलिस प्रशासन पूरा तत्परता प्रकाश करी एसपी निजे आसिक तत्वावधान सब जिन ये क्या अन्य लोक प्ररोचन गोटे साइकल बांधिकी जाकि गोटे 12 किलोमीटर चलिकी जाकि थाना पहुँचते ये निरीह महिला मैंने कि जानी ना जो लोकटी ये पड़ी कौटी जो हड़ा मर्डर रही गोटे कटक पड़ी से मानसिक स्तर से किसी जानी ना अलग लोक बीजेडी किसी लोक जड़े 2 जन लोक से चक्रांत कर डेड बॉडी को साइकल बोईकी आनी थाना पहुँचले घरे जिते डाकिले घर आसला बेलू तुम्हें आंबुलांस जो पठे आंबुलांस आइले ना कि मोर पुलिस गाड़ी में आइले नहीं डेड बॉडी साइकल बोईकी आने किए शिखेदेला आगुरी 2-2टा केस रकम दानमाझी से जो कंकाल उठा इश्यूटा को किसी पैसा पाई तुम्हें साइकल बोईकी 12 किलोमीटर चले पैसा पाई ये स्त्री लोक मैंने कि जानना साइकल बोईकी माने राजनीतिक चक्रांत बीजेडी दल कर बीजेडी नेता भी ये कह से गला कड़े तेणु बीजेडी ना खोल बीजेडी जो कर्मकर्ता बीजेडी नेता से किमिति आम सरकार को बदनाम करेंगे मत बदनाम करे गोटे 12 किलोमीटर आसिक ये थाना आसिक से पहुँचले घरे से सागे सागे गाड़ी पुलिस गाड़ी चली
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି? ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି କଟକରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛି। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତଳେ ବେଡ୍ରେ ପକେଇଥିଲେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲି। ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଦରକାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିବିନି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। କହୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାନ ପୁଅକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ସେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଏସ୍ପି ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଧରିବି 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ 3 ଜଣ ଆସାମୀକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ତତ୍ପରତା ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସିଏ ପରିବାର ଲୋକ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ 3 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ବୋଲି ସିଏ ଏଇଠି ଆସିକି ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଯୋଉ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଦାବିକି ସେ ପୂରଣ ହେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଛାୟାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।